Okay, mag-Bible study kami ni Lolo. Ecclesiastes 12, 13, tapos 14. Human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kung isulti. Tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tawo. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini udawtan. Amen kabe. Amen. So mao kanino ang tanan nga ginhimo sang tawo, husgahan kag Ginoo no. Bisan gihimo ta sa tago or sa hayag, maayo man udawtan. Kung maayo, siyempre may gantimpala ang Ginoo no. May award, may reward kumbaga pa. Pero kung dawtan, may silot gid no. Amen. Amen. Salamat Lord sa imong pulong in Jesus name. Amen. Good night. Oh, very good si Lolo.